Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan, nama saya Irfan Sautama dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 5B. Jadi di sini saya akan buat video hands on untuk mata kuliah jaringan komputer 4 itu dengan mengerjakan lab 11.1.2 yaitu lab implement BGP for IPv4. Oke, di sini ada topologinya. Kemudian di sini ada dibagi menjadi 5 part. Itu part pertama kita akan membangun sebuah network dan konfigurasi basic device-nya dan interface addressing, kemudian mengkonfigurasi dan memverifikasi BGP untuk IPv6 pada semua routers. Kemudian part ketiga kita akan mengkonfigurasi dan memverifikasi rute summarization dan atomic aggregate. Dan part keempat kita akan configure dan verify routing summarization dengan atomic aggregate dan ASCII. Kemudian part terakhir kita akan mengkonfigur dan memverifikasi the advertising dari sebuah default route. Oke, di sini kita membutuhkan apa nih? 3 router ya, dengan satu PC. Satu PC-nya taruh di mana? With terminal program secara term. Oke, kita langsung saja kita buat di sini. Kita tambahkan 3 router. Sudah. Ini kita beri nama atas itu R2, save, kemudian bawah itu R. Oke, di bawah R1. Kemudian ini R3. Save. Kemudian kita akan coba untuk sambungkan ini ke sini. Data 0/0 0/1. Kemudian di sini kita tambahkan sini menggunakan serial, ada serial. Interface. Bentar. Kita ulang. Kabel mana nih kabel? Bentar. Sepertinya saya salah perangkat ya. Di sini harus menggunakan ini karena kita kan membutuhkan serial kabel. R2 R1 R3 kemudian dan ini kita beri sini serial 1 kita tambahkan lagi serial. Oke. Oke, sudah ya. Dan kita start masing-masing perangkatnya. Oke. Jadi kita pertama-tama kita akan coba untuk konfigurasi dari masing-masing perangkat. Kita mulai dari R1 terlebih dahulu. Ini kita naikkan ini ya. Gini. Oke. N config T hostname R1 no IP domain look
lookup, kemudian line console 0, logging, synchronize exit time 00, kemudian exit int lo 0, IP address 192.168.1.255.255.254, no sh exit int lo 1, IP address 192.155.255.192. no shint 010 IP address 10.1.2.1.255.255. no sh exit int s0 s1/0, sorry, 1/0 IP address 10.1.3.1.255.255.255.258, no sh t s11 IP address 10.1.229.525.255.128, no sh exit. Oke, sudah router 1, sudah router 2. Sekarang kita config config t hostname r2, no IP domain, lookup line console 0, logging, synchronize exit time 00, kemudian exit int lo 0, IP 21.255.255.254, no sh exit int lo 1 192.168.255.255.255.159, no sh exit int e0/0 10.1.22.255.255.255.250, no sh exit int e0/1 IP address 10.2.3.2.255.255. Aduh, sorry, salah. Oke, ini ngapa nggak ke enter ya? Nah, no sh exit, kemudian config t hostname r3, no IP domain, lookup line console 0, logging, synchronize exit timeout int lo 0, IP address 192.168.255.254, no sh exit int lo 1, IP address 83.65.255.255.255.192, sh exit int sebentar, oh harus sebentar ke atas, int e0/1 IP address e0/1 IP address nya 10.233.255.255.0, kemudian negotiation auto,
negotiation auto. Ini kenapa nggak ada nih? Gimana nih? Nah, lanjut aja INT 010 INTS. Nah, 1 IP ada di 10.133.255.128. Exit INT S1113. Oke, kita ke R1. Config BGP nya, BGP 1000. Kemudian BGP router ID 1. Neckboardnya 10.122 dan remote AS 500. Kemudian yang 33 remote AS 300. Kemudian neckboard 130 remote AS 300 juga. Sebentar, sudah benar ya belum ya? 103. Oke, sudah. Network 2168.10 max 255.254. Network 192.168.164.5255. Max. Oke, sudah. Selanjutnya R2 kita config router BGP 500 dan BGP router ID 222. Neckboard 10.121 remote sudah. Kemudian router 3 nya, router BGP 300, router BGP 300. Kemudian BGP router ID 2 3. BGP default IPv4 ini guys. Neckboard 10.232 remote AS 500. Kemudian neckboard 10.131 remote AS 1000. Neckboard 10.129 remote AS. Dan kita SHIP route BGP bagian get this is because was configured using the
must be active with an IP address configuration mode. Oke. Sini sudah muncul naik bornya itu B3 27 Oke, selanjutnya di bagian R2 sebentar kita coba IP BGP ekspor sini 10.121 remote A10 external ring remote router ID remote router ID. Oke, personal now. Oke, lanjut kita ke R3. Sini sudah saya konfigurasi ya di sini. Kemudian kita cek bikin gateway sudah. Oke, kemudian L2 IP BGP neighbor bikin neighbor 10.2. Oke, port 10.3. Oke, sudah muncul. Examine the running config. Kita ke sini dan SH running config section BGP. Oke, sini muncul ya. 24 remote AS 500 133 remote AS 300 kemudian oke kita coba nah kita sekarang coba asal running config section BGP. Nah, di sini tulisannya no BGP default application setting address family PV4 macam oke sudah. Kemudian pada Apple kita soal IP BGP di sini sudah menampilkan ya IP
Oke, kita lanjut ke part 3. Sini kita masuk ke config T, router BGP 1000 dan aggregate address 192.168.1.025. Now summary only. Kemudian R3 kita config T router BGP 300 address family IPv4 aggregate ada 168.30.3.0.255. Summary only. Oke, sudah. Kemudian untuk R1 kita masukkan perintah tadi, bikin gateway IP route BGP bikin gateway. Jadi di sini tampil ya dia nih, via 13.10 oke. Kemudian di R3 kita coba SHIP route BGP begin gateway, satunya ada ya sama 3 0 0 0. Oke, next. R2 SHIP BGP method. Kemudian di sini SHIP BGP S10164. Oke, sudah. 3 ya ini. Oke. Kemudian di R3 kita SHIP BGP suppressed network 1 next hop 129. Oke. Di SHIP BGP Oke, kita lanjut. TS0 10 sedang asal exit NTS now SH exit INT11 INTS 111 SH exit, kemudian router BGP 1000 no aggregate address 192.168. Summary only. Kemudian di R3 kita SHIP route 681.0 routing tree bla 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 bla. Oke. From di R2 router BGP 500 router BGP 500 aggregate 6810. Dan kita balik ke R3.
Oke, sudah. Kedua, agregat address sudah 19.168.10255 only and aggregate 81.0.255.255.0 asset summary only. BGP Oke, part kelima kita akan verifikasi advertising dari default root. Dari sini masuk config, kemudian router BGP 500, kemudian neighbor sorry dari sini config router BGP 500 neighbor 10.1 di default. Oke, sudah. Kita coba balik ke S1, exit, kita ship root BGP, kemudian begin gateway. Oke, gateway sini ada ya, just 2, kemudian di R1 coba ship BGP. Oke, muncul juga lewat 112, kemudian yang 2 113 yang 30 112. Oke, mungkin itu saja pengerjaan lab kali ini, lab 11.1.2 tentang ABGP. Jadi apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.